égaré dans les noirs au fond de l'abîme. Je marchais toujours selon mes convoitises. Je cherchais par-ci et là qui peut me délivrer. Mais Jésus a eu pitié de moi. C'est par ce grand amour il m'a aimé. Sa grâce est répandue sur moi. Je suis devenu son fils. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'unique vrai sauveur. Tu es descendu. Toi-même, tu t'es humilié. Toi-même pour me sauver, l'unique vrai sauveur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi Jésus, il n'y a que toi, l'unique vrai sauveur. Tu es descendu, toi-même tu t'es humilié, toi-même pour me sauver. Tu as porté tous mes lourds fardeaux, Jésus. Tu as léché mon cœur en m'apprenant un seul véritable Dieu. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Tunasema tena karibu wasikilizaji wapenzi wote, ni kipindi Siri za Ufalme wa Mbinguni ambacho kinatolewa na mtumishi wa Mungu Oscar, na pia ni ndugu Merveille, na kwenye upande wa pili wa studio ni ndugu Patrick Mashahidi. Basi bila kukawa, tutaanza kipindi na maombi na tutamsihi mtumishi wa Mungu aweze kutuombea. Baba Mungu wetu, twasema asante, twatoa shukrani kwako kwa kuwa umetufanya tumiliki nyakati hizi kwa ajili ya neno lako. Wabariki wasikilizaji wote, andaa mioyo yao kwa ajili ya kupokea chakula kisichoharibika, kile kinachodumu hata uzima wa milele. Neema yako inatosha kwetu, mjina la Yesu, amen. Amen. Bas, wasikilizaji wapenzi, tunasema tena karibu kwenye kipindi chetu Siri za Ufalme wa Mbinguni. Na tunasema kipindi ni kipindi kia mafundisho ambacho kinawafundisha siri zilizofichwa ndani ya maandiko matakatifu. Na kwa siku ya leo tena tutaweza kuendelea, ila tu tulikuwa tumefanya muda wa kutosha, tumezungumzia vitu vingi kuhusu shamba la Edeni, na tumeweza kuambia shamba la Edeni ni nini, tumeweza kuambia mti ndani ya hiyo shamba, miti inamaanisha nini ndani ya hiyo shamba, tumeweza kuwazungumzia pia hiyo miti zingine zinamaanisha nini, wale Adamu ama mtu na mwanamke wanamaanisha nini, na pia tumeweza kuwazungumzia mito ndani ya hiyo shamba la Edeni kama nazo zinamaanisha nini. Tunaamini kama mungali na maulizo kuhusu hiyo somo, tutawapatia namba yetu. Namba ni 09 71 34 77 56. Nitaweza kurejelea. Namba ni 09 71 34 77 56. Ila tulikuwa tungali na maulizo ingine ya wasikilizaji. Tunaamini kwa siku ya leo tena tutaweza kujibia wamoja wale ambao tutaweza kupata hiyo kibali kia kuweza kuwajibia. Basi bila kukawa, tutaweza kupatia mtumishi wa Mungu neno ili aweze kuendelea kabisa na atatukumbusha swali ya msikilizaji. Basi karibu mtumishi wa Mungu. Basi tunatoa shukrani kwa kuwa ninyi wote mumekaa kikamilifu kando ya redio zenu
na tulikuwa tunapendelea sana kuweka ukomo juu ya mambo ya shamba la Edeni, sababu shamba la Edeni pia ilikuwa ni swali kati ya maswali mengi ambayo tuliulizwa. Na shamba la Edeni liliweza kukula kabisa muda mrefu sana wakati tulikuwa tunagusia mafumbo haya. Ingawa sitaweza pia kurejelea maneno yote, lakini tuliweza kueleza kwa ufupi ya kwamba shamba la Edeni ni fumbo, sababu kipindi hiki kinazungumzia habari ya siri za ufalme wa mbinguni ama mafumbo ya ufalme wa mbinguni. Na tukielewa ya kwamba shamba la Edeni pia ni fumbo, kati ya mafumbo ambayo baba aliweza kuyazungumzia, tuliweza kusoma ndani ya Luka, tukasoma pia ndani ya Mathayo, ambamo wanasema tumepewa sisi kujua siri za ufalme wa mbinguni na wengine walipewa ni kwa mifano tu. Na mahali pengine wanasema maneno haya yote niliwaambia ilikuwa ni kwa mifano, wala sikuwaambia neno pasipo mfano, ili litimie neno lililosemwa na nabii ya kwamba nitafungua kinywa changu kwa mezali na nitaitangaza yaliyo siri tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Yani tukaonesha kwamba mambo yote ni mafumbo. Si les secrets commencent depuis la création du monde, c'est-à-dire tunakamata livre ya Genèse depuis chapitre 1er, na watu watajiuliza wakati neno la kwanza la maandiko matakatifu linasema katika mwanzo Mungu akaziumba mbingu na nchi. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Yani wengine wanajiswali, eske na ile nao ni mafumbo? Tutasema ndiyo. Unajua kwanza kwa leo, si les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle l'abîme. Swahili zingine zitaweza kuita kuzimu. Swahili zingine zinaita vilindi, les profondeurs. Najua nasikia watu wengi wanasema, mtu ule alienda kuzimu, mtu ule alienda kuzimu. On se pose la question, réellement kuzimu ni wapi? Sababu kuzimu ça veut dire la profondeur, yani ulindi. Hali pengine wanasema na yule mnyama ni tayari kupanda toka shimo pasipo mwisho na kuelekea uharibifu. Prêt à monter de l'abîme et aller à la perdition. Yani abîme ou profondeur ou trou sans fin, itakuwa inamaanisha kitu kimoja. Alors, hivi tulisema ni mafumbo, sherti tujue mwanzo ni nini, uelewe maana pia ya kusema katika mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ungeliweza kusikiliza watu wengi ukawauliza que veut dire commencement, sababu commencement haijulikani ni kitu gani. Watu wanafikiria kwamba mwanzo ni mwanzo ya nyakati. Lorsqu'on dit commencement, les gens pensent que le commencement c'est le début des temps, alors que commencement selon d'abord la parole ou les écritures iko segment, iko sehemu ya nyakati ambayo haimaanishe mwanzo ya nyakati. Yani kwa kifupi kutasema mwanzo sio mwanzo ya nyakati na mwisho sio mwisho ya nyakati. Sababu tukizungumzia habari za mwanzo tutaelewa ya kwamba au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Utasikia terme ou concept tel que le diable pêche dès le commencement, yani alifanya zambi tangu mwanzo. Sasa tunajiswali mwanzo ni nini? Ça veut dire commencement c'était grand mystère, yani ni siri kubwa, ni fumbo kubwa. Ou alors pour vous informer, pour votre information, tutaelewa ya kwamba commencement fait partie des temps, yani ni sehemu ya nyakati, c'est juste un segment de temps yenye constitué entre deux temps, yani ni sehemu ya nyakati ambayo inakaa kati ya nyakati mbili. Yani ningeliweza kuelezea mwanzo ya mwanzo, donc le début du commencement ou le commencement du commencement, yani mahali ambako mwanzo inaanza. Le commencement prend son origine à la fin de l'éternité, yani mwisho ya milele ndiyo mwanzo ya mwanzo, ou c'est le début du commencement. Na vile mwisho ya mwanzo, donc la fin du commencement, c'est le commencement du premier jour, yani mwisho ya mwanzo ni mwanzo ya siku ya kwanza. Parce que
si nous prenons les Saintes Écritures, mon Genèse, neno litatuambia, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, le commencement qui vient après l'éternité. Alors, à partir du commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Mpaka pale tungali mwanzo. Que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Yani Mungu alipoona kwamba nuru ni njema, akaitenga nuru na giza. Akaita nuru mchana na akaita giza usiku. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Yani siku ya kwanza ikakuwa mwisho ya mwanzo. Alors, yani niko naleta maneno yale yote pour vouloir dire que le commencement c'est aussi un grand mystère. Yani ni siri kubwa ambayo inahitaji ifunuliwe. Inaomba tujue sasa. Wanasema dunia ilikuwa ukiwa na tupu. Dans d'autres versions, wanasema la terre était informe et vide. Yani tungelisema mlugha ingine, la terre était sans forme. Ilikuwa haina umbo na ilikuwa ni tupu. Or, nous quand nous entrons aussi naturellement dans la géométrie, au moins chochote kile kinaweza onekana kinakuwa kana kiko na forme. Il y a des formes triangulaires, formes circulaires, formes carrées, formes hexagonales, formes pentagonales. Finalement, na kenye hakina forme yenye iko précise. On peut parler donc d'une chose à forme quelconque. Itu ya namna ile. Ni benye balisomaka nani nawaza géométrie, ils peuvent mieux maîtriser cette notion. Alors, la terre était sa forme et elle était vide. Alors, tunaonesha kwamba ile yote ni nini? Ni mafumbo. Hivi sasa hatutagusia ile de la même manière tulipokuwa tukizungumzia mafumbo ya ufalme, tuligusia sana shamba la Edeni. Na tuliweza kuonesha kwamba shamba la Edeni likiwa ni fumbo kama vile tulivyo lifunua, tuliweza kuonesha kwamba le jardin d'Eden c'est le symbole de l'église. Na ile eglise ni ile ambayo inaitwa muji mtakatifu wa Mungu. C'est une ville sainte qui descend auprès de Dieu et a la gloire de Dieu. Ni ule muji unaoshuka toka kwa Mungu ukiwa na utukufu wa Mungu. C'est une épouse parée ambaye ni bibi harusi ambaye amepambwa kwa ajili ya harusi. Sasa hiyo shamba la Edeni, shamba la Mungu, ilikuwa na mambo mengi ambayo ilihitaji ifunuliwe zaidi. Mais aussi je sais que une question peut-être qui ne nous a pas été posée, kuna swali ambayo hatukuulizwa. Le gens vont se poser la question, comment le jardin d'Eden inakuwa symbole ya église alors que la femme elle-même, la femme Ève, c'est aussi le symbole de l'église. Alors, ili inaweza kuwa swali tunaianticipe sababu tunajiswali, tunajifanya kuwa wasikilizaji kwa ngambo yenu sababu kuna mafumbo mengine ambayo hatukuweza kuigusia. Nous disons que le jardin d'Eden c'est le symbole de l'église. Bien sûr, alors que la femme elle-même c'est aussi le symbole de l'église. Watu wanaweza sema hamone kama kile kinakuwa uzito kinakuwa kilo. Alors, kama tunaweza kurepondre kwa ile question ingawa hatukuswaliwa, nous n'avons pas été interrogés sur ces points. L'église dont nous parlons, mutaelewa ya kwamba il y a l'église sagesse de Dieu et l'église corps de Christ. Alors, moi ile église corps de Christ iko constitué na ba membre ya église. Tandis que l'église sagesse de Dieu est constituée de la sagesse de Dieu ou sa parole. Ndio maana tukaweza kueleza habari ya église sagesse de Dieu, tutakutanisha kwamba kanisa hili lilikuweko kabla ya nyakati. C'est une église qui existait avant même l'origine des temps. Alors, cette église sagesse de Dieu a une forme carrée. Yani ina umbo yake ni muraba. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur sont d'égales. Yani urefu wake na upana wake na urefu juu
ni sawa sawa. C'est ça l'église sagesse de Dieu. Na ukasoma ndani ya Proverbe chapitre 8, chapitre 8 je crois, utasikia wanasema l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Waza tunaweza tafuta précision pour ne pas errer kuma chiffre. OK, Proverbe chapitre 8 verset 22. C'est cette église-là qui s'exclame. Yani ni lile kanisa ambalo linaeleza juu yake. Unaweza soma verset 1er. Mezali sura yake tunafika ku verset 22. Mezali sura yake ya 8 kwanza mstari wa kwanza. Amen. Tutaenda kwa mstari wake wa 22. Nasema hivi: hekima hailii na ufahamu hautoi sauti yake. Utoi sauti yake juu ya pahali pa juu karibu na njia. Hekima hii ni mhubiri mkuu. La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. Kwa njia panda anasimama kando ya malango kwa kuingia mjini. Kwa kuingia milangoni anapiga kelele. Yani huyo hekima ni mtu. Yeye anayesimama au sommet des hauteurs près de la route. Nomba ile balabala tujue ni ya wapi cette route là, ile njia. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Yani mumaropo njo kwenye yule mwanamke hekima ya Mungu anashimama à l'intérieur des portes. Nasema à côté des portes à l'entrée de la ville. Na inomba tunaelewa ile mji ni nini? À l'intérieur des portes, elle fait attendre ses cris. Na kisha huyo hekima anasema verset 4. Enyi watu, ça veut dire que cette sagesse là n'est pas un homme. Siye mtu. Kisha hekima huyo anasema watu, ninawaita ninyi, na sauti yangu ni kwa wana wa watu. Na sauti yangu ni kwa wana wa watu. Ninyi wajinga, ninyi wajinga, mfahamu akili. Na nyinyi wapumbavu, muwe na moyo wa ufahamu. Nenyi wapumbafu muwe na moyo wa ufahamu. Alors, wakati hekima inaita wana, inaita les hommes et le fils des hommes. Wakati hiyo hekima inawaita, inasema wawe na akili, watoke katika ujinga, wawe na ufahamu. Et quand ces hommes qui vont sortir de la stupidité, watatoka ndani ya ujinga, lorsqu'ils vont constituer un corps, sasa ni ile koro, yani muungano ya wale watu, ni ile wanaita église corps de Christ. Na hao wanaitwa wajinga, c'est parce qu'ils ont péché ils ont péché, waliweza kufanya dhambi. Ndio maana niweza kueleza kwamba ya l'église sagesse de Dieu et l'église corps de Christ, yenye inaundwa na wanamemba na le membre qui constitue ce corps. Ndio maana mtajiswali, kabla mimi Oscar na Frère Merveille tuingie kwenye ile église, je kanisa haikukua, l'église existait. La sagesse de Dieu était là et Dieu existait avec son épouse. Mais c'est cette épouse là qui nous appelle tous kusudi tu constituer corps, na ile corps na wataita nini? Église. Ndio maana uliweza kueleza jua zile habari. Ku verset 22 unaweza kutusomea ile shairi tu ya 22 na tuko tunavuka. Inasema hivi: Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake. Yule hekima anasema hivi: Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake. Katika mwanzo wa njia yake. Yani Bwana ana njia. Et au début de ce chemin, au début de cette route, il y avait la sagesse qui était avec Dieu. Yani hekima alikuweko pamoja na Mungu katika mwanzo wa njia zake. Mbele ya kazi zake za zamani. C'était avant ses œuvres les plus anciennes. Yani kabla ya kazi zake za zamani hekima alikuweko. Or cette église là, la sagesse de Dieu existait.
avant les œuvres les plus anciennes de Dieu. Verset 23. Verset 23 inasema hivi. Nimesimamishwa tangu milele. Yani yule hekima alisimamishwa tangu milele. Alors, c'est juste cette sagesse-là que nous allons appeler parole. Na wakati ile hekima itaenda iko na pana umbo yake, et cela va venir par beaucoup de mystères. Kama utasikia anasema un moment donné, maandiko tashuhudia aseme au commencement était maintenant la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Alors, mwa hiyo hekima ikiendelea, ile ndio itaweza kutupatia umbo. Peut-être les gens vont se demander ces grands mystères. Nawaza kuna muda ambamo tutapata ile muda. Tunaeleza pia l'origine de Dieu, yani mwanzo wa Mungu, sababu iko question yenyiko beaucoup plus controversée. Watu wanajiswali Mungu alitoka wapi, alikuwa namna gani, na mambo ni vipi, alianzaka namna gani. Alors, nous aurons ce temps-là de parler de l'origine de Dieu. Et peut-être à l'origine de Dieu, Dieu n'était pas Dieu, alikuwa kasi Mungu. Et il a été appelé Dieu à l'apparition de la parole, parce que lorsque neno likuwa haijasemwa, Dieu existait avant toute existence, il existait avant tout le temps, na hivi taturuhusu kuweza kugusia nyakati za Mungu, l'origine de Dieu et son temps, na ile nyakati tunaita l'état des ineffables. Kuna muda ambamo tutaeleza zile habari. Alors, kusudi nimalize kipindi kile sababu ni mafumbo magumu kuyaeleza, et ce sont des choses qui sont difficiles à expliquer. Tunafikiri kama Mungu atawawezesha kuelewa mafumbo yale. Donc nous sommes sur des choses qui sont beaucoup plus sensibles, na ni vitu ambavyo labda vinaweza kuwa vigumu kwa kuelewa. Mais après l'église de sagesse de Dieu, il vient maintenant l'église corps de Christ, yenye iliweza kuingia katika zambi, et c'est cette église là qui a été rachetée par la parole. Et cette église là, c'est nous. Maana mtasikia wanasema ce n'est pas l'homme si mwanaume aliyedanganywa, mais c'est plutôt la femme qui s'est rendue coupable de transgression. C'est maintenant la femme qui a transgressé. C'est cette femme là que nous sommes nous, ambaye ni sisi ambao tuliingia katika makosa, na ni sisi ambaye Kristo alikuja kununua kwa damu yake. Alors, c'est pour cela que vous allez voir avec la ville sainte, mji mtakatifu wa Mungu, la nouvelle Jérusalem, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais eu de péché, c'est une nouvelle Jérusalem, kisha watu wote wanahitajika wawe na part mwa ule mji, qu'ils aient une part dans cette ville-là. Ndio maana utasikia Ufunuo 22 inasema heureux. Tunaweza soma lile shahiri. On est ça que la ville sainte c'est l'église, sagesse de Dieu, ou l'église parole. Kisha unakuwa wale watu ambao wanaalikwa wawe na amri kuingia kwenye ule mji ama lile neno. Alors ceux qui auront part d'entrer par cette ville, ce sont les membres de l'église. Ufunuo sura yake ya 22. Verset 13 à 14. Nasema hivi. Ufunuo 22 kwanza mstari wa 13 inasema hivi. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, na wa kwanza na wa mwisho. Amen. 14. Heri wale wanaovua nguo zao. Heri wale wanaovua nguo zao. Ceux qui lavent leurs vêtements, ça veut dire que vazi zinaweza kuwa zinachafuka. Sasa heri wale ambao wanapata ile neema ya kuvua vazi zao. Wawe na amri kuendea mti wa uzima. Wawe na amri kuendea mti wa uzima. Na kuingia katika mji kwa milango yake. Na kuingia katika mji kwa milango yake. Lakini nje ni imbwa. Nje ya mji, nje ya neno, nje ya hekima ya Mungu ni umbwa. Na wachawi. Na wazini. Na wauaji. Na wanaoabudu sanamu. Na kila mtu anayependa uongo na kuufanya. Sasa mji mtakatifu c'est l'épouse de Dieu. Ni ile hekima ya Mungu. C'est cette parole qui a la gloire de Dieu. Ndio maana utasoma mahali pengine wanasema kisha nikaona Yerusalema.
puis et de cet ange qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Utakutanisha kwamba ule muji ni bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de Dieu et à la gloire de Dieu. Cette ville, elle est nommée l'épouse, la femme de l'agneau. Yani, bibi harusi ya mwana kondoo, c'est une ville. Mais dans cette ville-là, il y en a les gens qui sont appelés à entrer par cette ville. Ce sont ceux-là qui ont lavé les robes. Yani kunakuwa muji na benye wataingia ndani ya ule muji. Sasa benye wataingia ndani ya ule muji mtakatifu ambaye ni bibi harusi ya mwana kondoo ni wale waliovua mavazi yao ambao nao wanaitwa nini? Wanaitwa kanisa. C'est pour cela que je parlais de l'église épouse de l'agneau que j'ai appelé église sagesse de Dieu ou église parole. Kisha kunakuwa na wale ambao wanaalikwa waingie ndani ya lile kanisa qui sont aussi appelés à leur tour église. Sasa ni wale ambao walizichafua na wamealikwa wavue vazi zao, wazifanye ziwe safi ili wawe na amri ya kuingia katika muji, yani ndani ya kanisa la Mungu, ndani ya hekima ya Mungu na wapate kuishi. Maana nje ya hekima, nje ya muji huu, nje ya neno la kweli ni umbwa, ni wachawi, waabudu sanamu, walozi na wote wanaopenda uongo na kuutenda. J'ai donné la différence juste entre l'église sagesse de Dieu et l'église membre corps de Christ. Yani mwazile hatua. Alors, kwa kumaliza, sababu muda wetu pia unasonga mbele, tunahitajika kabisa kuheshimu nyakati. Tutaprofiter à l'occasion pour répondre question à un auditeur, mais avant ça, tuliweza kuelezea kwamba le jardin de Dieu est constitué des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Yani miti iliyo mizuri mema kwa chakula na mizuri kwa kutazama. Tulionyesha kwamba ile miti inamaanisha les ministères ou le vrai ministre de Dieu, les véritables ministres de Dieu qui sont au service de Dieu dans ce jardin. Na kunakuwa muti wa uzima na muti wa kujua uzuri na ubaya. Tuliweza kuonesha que celui qui est au centre de cette sagesse, celui qui est au centre de l'église, tukaonesha kwamba ni Kristo. Ni Yesu Kristo, na yeye anaundwa na mauti na anaundwa na uzima wa milele. Il est l'enfant destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Tuliona ile muluka kuonesha kwamba muti wa uzima ni Yesu Kristo na muti wa kujua uzuri na ubaya ni yule Yesu Kristo. Tuliweza kuonesha matunda yake, ila hatuna muda tena kurejelea mahali pale. Na hivi tuliweza kuonesha yule mwanamke, l'homme tiré de la poussière, wanamaanisha nini. Alors, avant tuendeleshe maneno haya, tulisema tunaleta conclusion sur tunamettre les points sur les i à ce qui concerne les jardins d'Eden, sababu ni mafumbo mengi zaidi. Na tukielekea ukomo, tutaprofiter à l'occasion tujibie swali ya msikilizaji mmoja, sababu nayo inaweza kula muda, lakini ya lazima tuweze kuigusia. Msikilizaji mmoja aliweza kutoleta hiyo preoccupation. Anasema hivi, bonsoir papa. Je vous ai toujours suivi à la radio Upendo Kivu. Ma question est celle-ci. Pourquoi la Bible dans Genèse dit que Jacob avait combattu avec Dieu et qu'il avait vécu Dieu? Anasema ndani ya Mwanzo imeandikwa, imesemeka ya kwamba Yakobo alipigana na Mungu. Na alipopigana na Mungu akakuwa mshindi. Yani alipigana na Mungu, akapigana na watu na akashinda. Sasa maneno haya yanamaanisha nini? Pourquoi la Bible dans Genèse dit que Jacob avait combattu avec Dieu et qu'il avait vaincu? Yani aliweza kupigana na Mungu na akamshinda. Qui est cette personne-là?
mwenye anaweza pigana na Mungu anashinda Mungu. Ça veut dire quoi? Wazi kwa maana sana kuweza kusoma lile shahiri kusudi wasikilizaji wote wabenefisie waweze kushiriki baraka hizi ndani ya Mwanzo sura yake ya Genèse chapitre 32. Voilà. Neza anzia ku verset 24, tuone kama inasema nini, sababu ni usomi mrefu. Basi utaweza kusoma Mwanzo sura yake ya 32 kuanza mstari wa 24. Utaweza kusoma mjina la Yesu Kristo. Naye Yakobo alikuwa peke yake. Mtu akashindana naye. Hata mapambazuko. Na wakati alipoona ya kama hakumshinda, akagusa mvungu wa paja lake. Wakati yule mtu aliona ya kwamba hamshindi Yakobo, akaamua kumgusa mvungu wake. Mvungu wa paja ya Yakobo ulishutushwa wakati aliposhindana naye. Ule mtu alipoona ameshindana na Yakobo na ya kwamba hamshindi Yakobo, akaamua kumpiga, anaita kwa Swahili wanasema mvungu wake, mvungu wa paja la Yakobo. Akampiga mvungu wa paja la Yakobo. Ulishutushwa wakati aliposhindana naye. Yani ule mtu wakati amepigana na Yakobo akaona hamshinde, akaona lazima ampige mvumbo wake au shitushe. Yani akamcreer blessure. Sijue mu medicine tutaita nini? Kama alimuantorse, akacreer luxation, akamletea lugha yetu bubune, akamvunja kwa mvumbo wa paja yake. Na alipokuwa amemvunja, endelesha usomi. Naye alisema, uniache kwenda ni pambazuko. Akasema, sitakuacha kwenda ila utanibariki. 27. Akamwambia, jina lako nani? Naye alisema, Yakobo. 28. Akasema, jina lako halitaitwa tena Yakobo, lakini Israeli, kwa sababu umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Amen. Tunaweza ishia pale. Swali iko fupi na iko clear. Ilikuwa muda ambamo Jacob iko natoka munjia ya utumwa mahali alikokuwa akitumikia Laban. Ikafika muda yenyewe anakuwa libere. Ametumika karibia 20 ans pale kwa Yakobo, kwa Laban plutôt muyomba yake, akaamua kurudi vijijini. Sasa huko njiani ni muendo mrefu. Ilipasa aende pita mu eneo ya mwenye wanaita Esau ndugu yake. Ifale bafanye diplomasi, batume wajumbe kule kusudi Esau ampatie passage libre. Soma zile habari pale utazielewa kwa urefu. Alors, muda fulani wakati Yakobo alikuwa ametuma kikosi kia kwanza, kikosi kia pili na kadhalika kusudi waende wa negotier Esau, kumbembeleza, kumpatia pia zawadi kusudi awachie njia sawa. Na katika muda huu maandiko yanasema Jacob demeura seul. Na Yakobo aliachwa peke. Kisha Yakobo akaachwa peke yake. Mtu akashindana naye hata mapambazuko. Mwa ile upweke où Jacob était seul, un homme est venu, lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Yani akapigana na mtu. Maandiko na préciser que c'était un homme. Sasa wakati alipigana na huyo mtu walikokotana, on ne sait pas, ils ont commencé leur guerre. Quand? Mais maandiko na préciser que ilikuwa mpaka asubuhi. Sasa wakati wako wanapigana na huyo mtu, wako wanakokotana, mtu huyu akaona, aseme voyait qu'il ne pouvait le vaincre. Na wakati alipoona ya kama hakumshinda, huyo mtu alipoona kwamba haya mtamshinda, akagusa mvungu wa paja lake. Akaona ya lazima a créer blessure ku Jacob. Na ile blessure ilikuwa mvumbo.
muvungu alors paja lake, ce que nous appelons l'emboîture. Alors akaona amuvunje, tungeliweza kulokalize ile parti, et alipenda amuvunje ku articulation ya mbavu fémorale. Tout en voilà, c'était la jonction entre le fémur, tête fémorale na bassin. Alors ile ndio banaita emboîture. Akaona amuvunje mwa ile articulation, anamublesse, anamcreye luxation kulingana na wanganga. Na wakati alipokuwa amempika, Yakobo hakuamua kumwatililia. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hache. Et l'emboîture de la hache de Jacob s'est demi pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller. Akamwambia yule mtu, uniache kwenda. Uniache niende zangu. Ni mapambazuko. Anasema sipendi ifike asubuhi iwe usiku umekucha na niko hapa. Uniache niende kwa maana ni mapambazuko. Akasema sitakuacha. Sitakuacha kwenda ila utanibariki. La seule chose que je demande c'est de me bénir. Je ne te laisse pas toi l'homme. Wewe mtu sitakuacha kabla hujanibariki. Akamwambia, jina lako nani? Akamwambia, jina lako nani? Naye alisema Yakobo. Anauliza identite. Wewe mwenye ulishapigana na mtu na unamshinda. Wewe ni nani? Sema jina langu Yakobo. Jina langu Yakobo. Akasema, jina lako halitaitwa tena Yakobo. Akabadilisha jina Yakobo, anasema tu ne seras plus appelé Jacob, lakini Israeli. Lakini utaitwa Israeli, kwa sababu umeshindana na Mungu. Yule mtu kumbe alikuwa anajijua ni nani. Akasema, on change ton identité. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais plutôt tu seras appelé Israël. Pourquoi? Parce que tu as combattu. Unashindana na Mungu. Tu as combattu avec Dieu na watu et les hommes. Nawe umeshinda. Yani umepigana na Mungu, umepigana na watu na umeshinda. Donc Jacob a été vainqueur sur Dieu et sur les hommes. Or, maandiko na préciser kwamba alikuwa anapigana njoo na nani? Na mtu. Sasa kumbe ule mtu alikuwa ni Mungu na alikuwa ni watu. Donc lorsque Jacob a été vainqueur sur cet homme, ule mtu akaleta identité, nasema gisu unaniona hapa Yakobo, mimi mtu. Moi qui suis un homme, je suis un homme Dieu et je suis un homme des hommes. Yani mimi ni mtu Mungu na mimi ni mtu watu. Ndio maana umepigana na nani? Na Mungu, na umepigana na watu, na umekuwa mshindi. Donc Jacob alitait avec l'homme Dieu et avec l'homme des hommes. Yani mtu Mungu na mtu watu, na akawa mshindi. Sasa swali ya msikilizaji anasema, mnaweza kunielewesha namna gani Yakobo aliweza kupigana na Mungu na akawa mshindi juu ya Mungu, akamshinda Mungu? Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Hiyo ndio swali ya msikilizaji. Hivi sababu muda wetu ni mfupi, da quelques minutes restantes, tutaweza kuelewesha kwamba Jacob c'est un grand mystère, na tungeliweza kuretracer schéma ya Jacob kwa ufupi. Jacob, il est le troisième patriarche après Abraham, Isaac et Jacob. Kwa maana tasikia maandiko nasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu, mimi ni Mungu wa Isaka na Yakobo. Or Abrahamu maana yake ni kusema père élevé. Abraham alors c'est père élevé. Abraham ça veut dire père de la multitude. Yani Abrahamu jina yake ya kwanza alikuwa Abraham, ambaye inamaanisha baba aliye mjuu sana, na wakati jina la Abrahamu lilibadilishwa ikawa Abrahamu, akawa baba ya wengi, donc le père de la multitude. Et le père de la multitude a donné naissance à son fils. Ule mwana wake aliitwa Isaka, na ni ule Isaka ambaye alilinganishwa na kondoo ambaye angelienda kuchinjwa kwa mlima wa Moria. Oh, l'agneau immolé à la montagne de Morija, c'était le fils de Dieu, le fils d'Abraham alors. Or tunaona Abrahamu ni baba, Isaka ni mwana, na Jacob c'est juste l'esprit. Or, wakati Mungu alipenda jifunue kwa wanadamu, il a parcouru ces 3 étapes. Dieu a été appelé Père au-dessus de toutes choses, ce qui veut dire
Père élevé et Père de la multitude. Yule Mungu akaamua ashuke ndani ya mwili ili awe kondoo ya machinjo. L'agneau immolé, le Dieu qui s'est sacrifié. Mungu mwenyewe akajitolea kwa mwanadamu, akajifanya kuwa mtu, akajifanya kuwa si kitu. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Na hapa tunakutanisha ndani ya kitabu ya Wafilipi, wanasema Mungu hakuona kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikamana nacho. Wanasema mweni ndani mwenu na nia iliyomo katika Yesu Kristo, ambaye hakuona kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikamana nacho. Alijinyenyekeza mwenyewe, akajifanya sawa na mtu, il est apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Yani akapenda akufe kifo cha aibu. C'est le Dieu qui est descendu dans la chair. Na neno linashuhudia kwamba na pasipo shaka siri ya utawa ni kubwa. Mungu alionekana katika mwili. Or lorsque Dieu est descendu dans la chair, ni wakati Mungu mwenyewe alijitolea kwa mwanadamu, akajifanya kuwa laana kwa ajili yetu, kwa kutii kifo ya msalaba, kifo ya aibu. Or lorsque Dieu a parcouru cette deuxième étape, akaamua hatua yake ya tatu, yule Mungu aikale ndani ya mtu. Et lorsque Dieu s'est assis dans l'homme, c'est ce que nous appelons le Saint-Esprit. Donc Dieu au-dessus des hommes, il est Père. Dieu parmi les hommes, c'est le Fils. Et Dieu dans l'homme, c'est le Saint-Esprit. Na ile troisième étape, Mungu ndani ya mtu, ni ile tunaita Jacob. Donc Jacob, c'est Dieu dans l'homme. Or, pour que l'homme, Jacob, soit vainqueur sur Dieu, iliomba Mungu kwa meikala ndani ya mtu, kusudi mtu apigane na Mungu na mshinde. Donc ça veut dire que l'homme ne peut jamais vaincre Dieu. Mais il faut que Dieu soit dans l'homme pour que Dieu soit vainqueur sur lui-même. Yani Mungu kwa mejishinda ndani ya mtu. Inamaanisha nini? Mutaelewa ya kwamba wote ambao walimpokea, maandiko yanasema tous ceux qui l'ont reçu, aliweza kuwapa uwezo kuitwa wana wa Mungu. Na wakati watu walikuwa wamempokea Mungu, c'est que nous appelons la troisième étape de Dieu, c'est lorsque Dieu est dans l'homme, wakati Mungu anakaa ndani yetu, ni pale ndiko tunaanja lutte. Or ce sont les phases de l'église. Jacob, il est le symbole de l'église. Kanisa gani? Ni ile kanisa ambamo Mungu alipata makao yake. Donc Dieu est en nous. Na waza tukasoma ndani ya Ephésiens chapitre 4. Si on peut lire à la hâte, est-ce qu'on a encore le temps? Oui. Ephésiens chapitre 4 kusudi muweze kuelewa zile hatua tatu za Mungu. Na kuona wakati Mungu amekaa ndani ya mtu. Et on va parler de la lutte et je crois que l'auditeur atakuwa amepata majibu. Ephésiens chapitre 4 verset 5 à 6. Efeso sura yake ya 4 kwanza mstari wa 6. Amen. Wa 6 na kuendelea. Inasema hivi: Mungu mmoja, Mungu ni mmoja, naye ni baba ya wote. Ule Mungu mmoja, Mungu hawako wawili, Mungu hawako watatu. Mais un seul Dieu est le Père de tous. Donc le Père de la multitude, ambao tunaita Abraham. Aliye juu ya yote. Ce Dieu est au-dessus de tout, ça veut dire Abraham, ce qui veut dire Père élevé. Yani Mungu ni Mungu ya wote, ce qui signifie Père de la multitude. Un seul Dieu est Père élevé, ce qui veut dire Abraham, yani Mungu aliye juu ya yote. Na katika yote, wakati yule Mungu alikuwa katika yote, wakamuita mwana wa Mungu, fils de Dieu, ou le Dieu au sacrifice. Na wakati Mungu alivala mwili ili ajitolee kwa wanadamu, na tunamuita mwana kondoo aliyechinjwa. Na ndani ya yote. Sasa ule Mungu hatua yake ya mwisho, anapotoka katika yote, anakuwa ndani ya yote. Et lorsque Dieu est en tous, tunamuita Saint-Esprit. Na nile njo etape, anatoka mufaz Abraham, père de la multitude, anaingia mufaz Isaac, ce qui veut dire Dieu à l'immolation, yani Mungu kwa hatua ya machinjo, na hatua yake ya tatu anaitwa Jacob, donc Dieu en tous. Asa wakati Mungu anakaa ndani ya wote, c'est lorsque Dieu prend demeure dans son église, na ile kanisa njo tunaita Jacob. Sasa huyo Yakobo ambaye ni kanisa, namna gani anapigana na mutu? Na yule mutu ni mutu Mungu, na yule mutu ni mutu watu. Donc c'est un Dieu, c'est un homme Dieu, et aussi c'est un homme au pluriel. Yani ni mutu watu. Namna gani Yakobo anapigana?
mtaelewa ya kwamba wakati Mungu amekaa ndani ya kanisa, akapatia kanisa uwezo ya kutafuta Mungu mahali alikojificha. Et lorsque Dieu se cache, il devient une ombre. Et là que Dieu se cache, Mungu akatupatia uwezo sisi kanisa ya kuenda mgundua mahali aliko. Na wakati tunafanya lit, ni wakati tunatafuta Mungu mu mafumbo yake, na wakati anajificha tunamgundua mahali alikojificha. Découvrir Dieu dans son lieu de cachette, c'est ça la victoire sur Dieu. Yani tunapigana na Mungu, hatumwachilii. Anapojificha kwenye mafumbo, sisi tunaenda kumfumbua. Na tunapomfumbua, tunakuwa washindi juu yake. Donc être victorieux, être vainqueur sur Dieu, c'est chercher Dieu dans son lieu de cachette et le dévoiler auprès des hommes. Yani tunamfunua mbele ya watu. Ukasoma ndani ya Isaya, habari hizi zinasemeka hivi. Isaïe 45 verset 14 à 15. Isaïe 45, Isaya sura yake ya 15. Kwanza mstari wa ngapi mtumishi? Isaïe chapitre 45 verset 14 à 15. Inasema hivi, Isaya sura yake ya 15 mstari wa 14 mpaka 15 inasema hivi. Bwana anasema hivi. Kazi ya Misri ni biashara ya Ethiopia, na wasaba watu warefu watavuka hata kwako, na watakuwa wako. Watakuja nyuma yako, watakuja katika minyororo, watainama mbele yako, watakusihi wakisema, kweli Mungu ni ndani yako. Kweli Mungu ni ndani yako. Wala hapana mwingine, hapana Mungu mwingine. Wala hapana Mungu mwingine, hapana Mungu mwingine. Kweli wewe ni Mungu, na kweli wewe unayejificha. Wewe ni Mungu unayejificha. Mungu wa Israeli Mwokozi. Okay, Mungu wa Israeli Mwokozi ni Mungu anayejificha. Sasa mahali tunaenda kumtafuta alikojificha yeye, tunapomgundua mahali alikojificha, ile tunaita la victoire de Jacob sur Dieu et les hommes. Sababu yule Mungu tunamtafuta wapi? Nous le cherchons dans l'homme. Ule mutu tunamtafuta tunaita andiko. Nous allons vous parler comment l'écriture c'est le symbole de l'homme. Ou alors pour mieux vous éclairer, maandiko nazungumzia juu ya le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam devait une âme vivante, mais le second Adam c'est l'esprit vivifiant. Or le premier Adam c'est l'homme. Et cet homme-là tunamuita andiko. Sababu andiko inaishi kwa hiyo yenyewe, lakini haiwezi kupatiza uzima. Donc l'écriture ne peut jamais donner vie, mais l'écriture vit par lui-même. Ndio maana wanasema le premier Adam c'est une âme vivante. Yani maandiko yako hai kwa hiyo yenyewe, lakini haiwezi kupana uzima. Mais c'est plutôt l'esprit de l'écriture, c'est ça même l'esprit qui vivifie. Donc roho ya andiko ni ile inayopana uzima. Ndio maana wanasema andiko linaua, lakini roho hupatiza uzima. Maana andiko haiwezi kupana uzima kwa hiyo yenyewe, mais l'écriture vit par elle-même. Ndio maana l'homme dont nous parlons, c'est l'écriture. Mais Dieu est caché dans l'écriture. Mungu anaficha ndani ya andiko, na wakati Mungu anajificha ndani ya andiko, wanaoenda kumtafuta Mungu akificha ndani ya andiko, ce sont les rois. Kulingana na Proverbe chapitre 25 verset 2, neno la Mungu linasema, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois c'est de sonder les choses. Hivi sasa sisi wafalme tunapoenda kutafuta neno mahali Mungu alijificha, tunamgundua mahali alikofichwa. C'est ça la victoire de Jacob sur Dieu et les hommes. Ndio maana tutakutanisha tunapogundua Mungu mahali aliko, tunamkuta amefichama ndani ya andiko, na tumemkuta anafichama ndani ya watu. Lorsque Dieu veut se cacher, il se cache dans l'église. Kama mnaona leo ulimwengu inapotea, c'est parce que le monde a ignoré que Dieu est caché dans l'église. Iko kugumu watu leo waamini gisi Mungu anafichama ndani ya merveille. Mais qui peut comprendre que Dieu est caché dans frère merveille? C'est un roi. Alors moi je connais que Dieu est caché dans l'écriture dans l'homme, et Dieu est caché dans les hommes. Yani wale ambao wanamwamini. Na ndio maana ninapomtafuta, je le cherche dans les hommes, et quand je le cherche aussi dans l'écriture. Ndio maana ninajua kwamba nikipigana na mtu nitakuwa nimeshinda Mungu,
na nitakuwa nimeshinda watu. Parce que Dieu est caché dans l'écriture, mais aussi Dieu est caché dans les hommes. C'est pourquoi lutte de Jacob, c'est sonder les dieux cachés dans l'écriture, dans le premier Adam, et sonder les dieux qui est caché dans ce premier Adam. Na premier Adam tatuelewesha anasema mimi Mungu nakaa ndani ya andiko na mimi Mungu nakaa ndani ya nini? Ndani ya watu. Et c'est donc l'homme là dont Jacob a combattu. Yeye ndio mwenye alijidentifia aseme kisu unaniona hapa. Mimi mtu ambaye unapigana na yeye, je suis Dieu et je suis les hommes. Yani mimi ni mtu na mimi ni watu. Hivi kisu umenishinda mimi, umeshindana na Mungu na umeshinda watu et tu es vainqueur. Donc Jacob, c'est le symbole de la victoire de l'église sur Dieu et sur les hommes. Na ile victoire, ile lutte ni wakati tunachunguza Mungu mahali alikofichama dans son lieu de retraite na tunamfunua kwa watu. Andiko ya mwisho sababu nyakati zetu zinataka fika mwisho. Tunasoma ndani ya Psaume chapitre 18 verset 10 mpaka 12. Tusome mjina la Yesu, itakuwa ndio andiko ya mwisho kusudi kwa kujibia ile swali la msikilizaji. Tusome ndani ya Psaume plutôt chapitre 18 10 à 12, tuone inasema nini. Tusome mjina la Yesu Kristo. Zaburi sura yake ya 18 shahiri la 10 mpaka 12. Tumwa tutafutia kwa lugha Swahili inaweza kuwa mzuri zaidi. Psaume chapitre 18. Tunaweza soma, umepata? Zaburi sura yake ya 18 kuanza mstari wa 10 hata 12. Zaburi sura yake ya 18 kuanza mstari wa 10 hata 12. Inasema hivi: akapanda juu ya kerubi, akaruka. Ndiyo, akaruka mbio juu ya mabawa ya upepo. Amen. Akafanya giza kuwa pahali pake pa kujificha. Yani Mungu akafanya giza kuwa pahali pake pa kujificha. Dieu est caché dans les ténèbres. Mwenye tena mgundua mgiza ni nani? C'est Jacob. Et Jacob c'est l'église dans laquelle Dieu prend son demeure. Yani kanisa ambamo ndani yake roho wa Mungu anakaa, ni hiyo kanisa iliyo na uwezo ya kuenda vumbula, kuenda tafuta Mungu mahali pake pa kujificha. Et le solier de retraite, maficho yake ni ndani ya nini? Ndani ya giza. Ama ndani ya giza. Ama ndani ya mtu que nous appelons écriture. Le premier Adam. Kuwa hema yake ya kuzunguka. Giza la maji, mawingu mazito ya mbingu. Verset 12. Il faisait des ténèbres sa retraite. Kwa kungaa mbele yake mawingu yake mazito yakapita, mawe ya mvua na makaa ya moto. Amen. Tunaweza ishia pale. Il faisait des ténèbres sa retraite. S'attendent autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Yani Mungu anajificha katika maficho yake, na hiyo maficho tunaita giza. Or les ténèbres ce sont les mystères, ndio mafumbo ya Mungu. Ndio. Tunaposema giza ndio mafumbo ya Mungu. Na Mungu anafichama ndani ya mafumbo yake. Sasa aliena uwezo wa kuvumbula Mungu mahali alikojificha, c'est Jacob, c'est-à-dire l'église. Na kanisa inapovumbula Mungu, inapotafuta Mungu katika maficho yake, mahali anakofichama na kumfunua wazi, c'est ça la victoire de l'église sur Dieu et sur les hommes. Na victoire inakuwaka wakati ya mapambazuko. Amen. Na vile ushindi unakuwa ni wakati wa mapambazuko. Donc nous sommes dans l'aurore. L'aurore, mahali pale d'ailleurs, c'est dans l'aurore où l'on a compris que le Seigneur est ressuscité des tombes. Kama tulifunua kwamba Yesu amefuka toka wafu, ilikuwa ni wakati wa nini? Wa mapambazuko. Ndio maana wanawake waliomuona Yesu Kristo iliwapasa waende mapambazuko kwenye kaburi
na wakakuta Mungu amefunuliwa, ambaye alikuwa amefunikwa na jiwe, wakakuta amefunuliwa. Na wakati c'était la victoire. Ndio, na pia wakati ule mtu ambaye alikuwa anagombana na Yakobo alijua ni mapambazuko, akaomba aende juu benediction isimufikie, ila tu benediction ilifikia Yakobo kwa sababu alishindana naye mpaka mapambazuko ama mpaka victoire. Amen. Ndio. Yani kwa kufupi ni kusema Jacob iko symbole ya kanisa da laquelle Dieu demeure, mule ambamo roho wa Mungu anakaa. Na wale wanaochunguza mafumbo ya Mungu ni wale ambao wamepokea roho wa Mungu na wanafunua Mungu katika mahali pa maficho yake. Et dévoiler Dieu dans son lieu de retraite, c'est ça la victoire de l'église sur Dieu et sur les hommes. Yani ndio ushindi wa kanisa wa Yakobo juu ya Mungu na juu ya watu. Bwana Yesu atubariki. Unaweza kumbusha namba yetu basi kusudi wasikilizaji wapate ya kutuandikia SMS, iko jambo la maana sana. Basi wasikilizaji wapenzi, namba yetu ni 09 71 34 77 56 09 71 34 77 56. Basi wasikilizaji wapenzi, tushindane na Mungu mpaka mapambazuko. Amen. Ili tuweze kubarikiwa naye. Tutaweza kuendelea, tutaangojelea message ama maulizo yenu kupitia namba yetu. Nadhani nitairudilia, ni 09 71 34 77 56. Amen. Yani kwa ufupi, kwa ile namba tunangojelea maswali ya wasikilizaji na tuko tayari kujibia kwa maswali yenu na kushughulikia pia vile nafsi zenu. Basi tunashukuru sana, tukiamini fundi mitambo kututilia nyimbo ya Mama Faraja. Tunasema karibu ukiburudisha wasikilizaji, na tunaelekea ukomo wa mambo. Asante sana, tukichunga pia vile maujumbe ambazo mutaweza kututumia, ili a la prochaine occasion tukipata neema tunaweza zisoma kwa sasa. A la prochaine occasion, kama ni maswali tutayajibu, kama ni pendekezo, mambo yote ni sawa. Yesu atubariki. Basi 9 71 34 77 56. Écarré dans les noirs au fond de l'abîme, je marchais toujours, c'est l'homme et convoitise. Je cherchais par-ci et là qui peut me délivrer, mais Jésus a eu pitié de moi. C'est par ce grand amour il m'a aimé. Sa grâce est répandue sur moi, je suis devenu son fils. Il n'y a que toi, il n'y a que toi Jésus, il n'y a que toi, l'unique vrai sauveur. Tu es descendu, toi-même tu t'es humilié, toi-même pour me sauver, l'unique vrai sauveur. Il n'y a que toi Jésus, il n'y a que toi, l'unique vrai sauveur. Tu es descendu, toi-même tu t'es humilié, toi-même pour me sauver. Basi wasikilizaji wapenzi, kama hakuna ulizo, tunaamini mtaweza kuendelea kuandika, ila tu tunafikia mwisho wa kipindi chetu. Tulikuwa kwenye Radio Ruki na mtumishi wa Mungu Oscar, nami pia ni ndugu Merveille, na kipindi chetu kinapita chaque mercredi a partir ya 20h15 mpaka 21h15. Tunarejelea na kuambia ya kuwa kipindi ni siri za ufalme wa mbinguni, kipindi ambacho kitawafundisha mafumbo na ambacho kitawaelekeza kufikia ukamilifu wa neno la Mungu.
basi hakuna tena ya mengi ya kuweza kuwapatia, ila tu tutaweza kuomba kwa mwisho na itakuwa mwisho kabisa. Baba Mungu mwenye uwezo, asante kwa wema wako, asante kutushiriki kwenye kipindi hiki. Ingawa ni kipindi kia mafumbo kweli, kipindi kia mambo magumu, mambo yasiyoeleweka, zaidi sana kwa ajili ya wale ambao wametiwa giza na Mungu wa dunia hii. Lakini wale waliopewa kujua siri za ufalme wa Mungu, wale ambao waliwekwa kwa ajili ya kazi hii, wale waliochaguliwa kwa ajili ya uzima wa milele, wao ni tayari kusikia mafumbo ya Mungu, wao ni tayari kusikia siri za Mungu. Wote wabarikiwe. Wote wanaalikwa kwa karamu ya bibi harusi, wanaalikwa kwa karamu ya bwana harusi, wanaalikwa kwa karamu katika mji mtakatifu. Wote uwabariki, wape usikivu, wafungue akili, wapate kuelewa mafumbo ya ufalme. Neema yako ni kubwa, na uwaongoze, washughulikie kwa mahitaji yao, uwaguse walio wagonjwa, uwaponye. Muujiza wako na mkono wako uwatembelee, uguse biashara yao, uguse vyote wanavyo vitumia, ufugo, shamba zao zifanikiwe. Neema yako ni kubwa Yesu Kristo, maana wasikia kila tuombapo. Utawale mambo yao yote, mjina la Yesu Kristo, amen. Basi wasikilizaji wapenzi, tunaamini utaweza kutufata tena siku ya 3 ijao a partir ya 20h15 mpaka 21h15. Kama unaweza kutuma maulizo, tutaweza kuisoma siku ya 3 ijazo. Kwa msikilizaji mmoja anasema hivi, namba ya kuisha ku 279 anasema: bonsoir papa, merci sana kwa kipindi. Niko na bafata 5 sur 5. Mungu awabariki. Tunashukuru sana vraiment kwa usikivu huo. Mwingine msikilizaji anaandika vile anasema hivi, ni wa namba kuishia ku 952. Anasema bonne nuit wa mwalimu, nimekufata mu expose ya mwisho. Sasa ile Israeli ni abbreviation, ile Israeli ni abbreviation au tena ni taifa? Ni abbreviation au tena ni taifa ya kutanguliwa, anisamee, ya kutanguliwa, mbona inakuwa taifa ya kukataliwa? Make Mungu alitupaka Ismaeli na Esau. Basi nafikiri swali hii tutaweza kuichambua tena tunapokuja hapa. Jue gisi Israeli ni mafumbo gani, tutaweza kuielewa. Sawa, naeleza kuna Israeli iliyokataliwa, ndio, na tutakutanisha kwamba ndani ya maandiko muna vitu ambavyo tunaita homonime, homofone, homografi. Sio Israeli yote ndio Israeli ya Mungu, sio Yakobo zote ndizo za Yakobo za Mungu. Kuna Yakobo anayeitwa Shetani na kuna Yakobo anayeitwa Mungu mwenyewe. Yaani mafumbo haya tutaweza kuyaeleza, kueleweshe kwamba kuna pia Abrahamu Shetani, kuna pia na Abrahamu ambaye ni Mungu mwenyewe. Ndio maana wengine wanasema sisi ni wana wa Abrahamu, nous sommes pas des enfants illégitimes. Yesu akasema ndio baba yenu, mnaye baba yenu Shetani. Yaani Abrahamu wao ambaye walikuwa wanamtumainia ni Shetani. Yaani maneno haya yote tutaweza kuyaeleza tunapopata muda. Yesu akubariki na akutangulie katika mambo yote. Tunashukuru sana. Basi wasikilizaji wapenzi, tunafikia mwisho kabisa. Maulizo yenu mtaweza kujibiwa siku zijazo ama siku ya 3 ijayo. Basi na Yesu wabariki. Ciao. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le véritable Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, l'unique vrai sauveur.